वंदे लोकतिलकं सातत वार्ता विभूषणं अमर कृतिश्चारणं प्रबुद्धं लोकजीवनं प्रणय प्रमत जागदीपनं वंदे जीवन जीवनं सत्पुरुषोत्तमं। जय गुरु। प्रथमे आपण मानकु समस्तंकु आमर एही अमृतवाणी चैनल को अनेक अनेक स्वागत जनाउछु। आजिर आलोचनार विषय रखिछि जे श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र कौन भगवान। प्रथमे जानिबा जे भगवान किए, भगवान काहाकु कुहंती। प्रथम कथा हैला तांको परिमाप करिबा पई योग्यता आमर नाही, ताहा आलोचना करिबाटा भी गोटिए धृष्टता मात्र। आमे कौनसी शास्त्रज्ञ पंडित मध्य नुहंती। स्वल्प ज्ञान भितरे जहा बुझिछि ताहा सहज सरल भावरे बुझाइबा पई चेष्टा करिछि। भिडियोटी सुनिबा पूर्वरु आपण जदि एई चैनल रे नुआ अछंती तेबे चैनल को सब्सक्राइब करने को अनुरोध रहिला। भगवान को विषय रे आम मानकर अनेक धारणा अछि। आमे मने करू जे भगवान आकाश रे बा स्वर्ग रे रुहंती। जहा किछि एई विश्व चराचर रे आमे देखुछे से ही सृष्टि करिसेंती। से एई समग्र विश्वर नियंता। एईटा भी सत्य कथा। भगवान जेहेतु सबु किछिर स्रष्टा, शास्त्र रे कुहा जाइछि जे विश्व चराचर रे जहा किछि सबु अछि से सबुर मध्य रे अनुसृत। तांकर सृष्टि मध्य रे से जदि अनुसृत होई रुहंती तेबे तांकर सृष्टिर सबु किछि भितरे भगवान रे रूपांतरित हेबार संभावना रहिछि। सेतेबेले जुगर संधिक्षण रे से मानव देह धरी जन्म हुअंती एवं मनीष मध्यरे सेई भगवत्ता प्रकाश पाए। तो तांकर सृष्टि मध्यरे जदि से अनुसृत होई रही पारंती ताहेले से मानव रूप धारण करी पृथ्वी रे जन्म नहीं पारिबेनी बा किपरि? एपरि प्रश्न आम मानकर समस्तंकर मनरे स्वभावतः आसी थाए। द्वितीय कथा हैला श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र भगवान की नुहंती, ताहा तांको मुखरु निश्रुत बाणीरु सुनिबा। से भगवानकर संज्ञा देइछंती जे ऐश्वर्य, वीर्य, जश, सौभाग्य, ज्ञान आ वैराग्य एई जे 6टी गुण जहा कि आम शास्त्र रे षड ऐश्वर्य बोली कुहा जाइछि। सेई षड ऐश्वर्य जहा भितरे रहिछि बा जहार प्रकृति बा जहार प्रतीक से ही भगवान। सेई अर्थरे आमर भगवान रामचंद्र, भगवान मनु, भगवान बुद्ध, भगवान श्रीकृष्ण इत्यादि को भगवान कहा जाए। ताहले कृष्णस्तु भगवान स्वयं एकथा हिंदू मात्रे ही स्वीकार करती। पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण जदि भगवान हुअंती ताहले से गीतारे जो कहिसेंती यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सुजम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृत्यां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ताहले ए श्लोक माध्यम रे कुहा जाइछि जे जेतेबेले जेतेबेले धर्मर ग्लानि हुए सेतेबेले तांकर अभ्युत्थान हुए। तो स्वभावतः मनरे प्रश्न आसे कि पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्णଙ୍କର देहावसान परे अनेक जुग अतिक्रम कर सारी तेबे या मध्यरे कौन धर्मर ग्लानि होइनी? अवश्य ही होइछि। आउ जेतेबेले जेतेबेले धर्मर ग्लानि होइछि सेतेबेले सेतेबेले से एई पृथ्वीर बुकुरे अवतरण करिसेंती। आउ आमे तांकु अवतार बोली कहू। ताहले पुरुषोत्तम परंपरा अवतार परंपरा सबु हेउछंती राम, कृष्ण, बुद्ध, जीशु, मोहम्मद, श्री चैतन्य, श्री रामकृष्ण एवं श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र। एमाने प्रत्येक जुगर संधिक्षण रे एई पृथ्वीर बुकुरे धर्मर ग्लानि मोचन करिबा पई आविर्भूत होइछंती। आउ एमाने समस्तंक मध्यरे एई जे षड ऐश्वर्य सबु रहिछि एवं तदानीन्तन काल रे
ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ପଣ୍ଡିତମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି 6ଟି ଗୁଣର ବିକାଶ ଏବଂ ପ୍ରକାଶ ଦେଖି ସେମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ମାନି ନେଇଛନ୍ତି। ଆଜିର ଯୁଗ ସନ୍ଧିକ୍ଷଣରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପୃଥିବୀରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିଲେ ଅବତାରୀ ରୂପେ ଏବଂ ତଦାନୀନ୍ତନ କାଳର ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ପଣ୍ଡିତମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏହି 6ଟି ଗୁଣର ପ୍ରକାଶ ଏବଂ ବିକାଶ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସେମାନେ ଭଗବାନ ବୋଲି ମାନି ନେଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ପାବନାରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଶୈଶବ, କୈଶୋର ଏବଂ ଯୌବନ ସମୟରେ ସେ ସମାଜରେ ଅତି ସରଳ ସାଧାସିଧା ଭାବରେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଯେ ଭଗବତ୍ତାର ପ୍ରକାଶ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଘଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବହୁ ମଣିଷ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ପଙ୍ଗୁପାଳ ପରି ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଛୁଟିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେହି ମନୁଷ୍ୟମାନେ 1918 ସାଲରେ କୁଷ୍ଟିଆଠାରେ 2 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେଠାରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ରୂପେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ସେହି ଉତ୍ସବକୁ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ସେଠାକୁ ଆସିବାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, আমি কি বলেছি আপনাদের কি আমি ভগবান অবতার বিশ্বগুরু, আপনারা কেন এমন তমে প্রচার করছেন? তো এপরি পরিস্থিতিরে কুষ্টিয়ার উৎসবর কর্মকর্তা শ্রী শ্রী ঠাকুরଙ୍କର একান্ত ପାର୍ଶ୍ୱଦ ଶ୍ରୀ ଅନନ୍ତ ମହାରାଜଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଅନନ୍ତ ମହାରାଜ ତାଙ୍କ ଧ୍ୟାନ କୁଡ଼ିଆରେ 5 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ 5 ଦିନ ପରେ ଧ୍ୟାନ କୁଡ଼ିଆରୁ ବାହାରି ଆସି କୁଷ୍ଟିଆର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯାଅ ମନ ଖୁସିରେ ଉତ୍ସବ କର, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅବତାର, ଭଗବାନ, ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ଯାହା ଖୁସି ତା ନାମ ଦିଅ। ସେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଭଗବତ୍ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ରୂପେ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଏତେ କାଳ ବିତି ଯାଇଛି, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଦେହାବସାନ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କର ଭଗବତ୍ତା ଧୀରେ ଧୀରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଲାଭ କରିଛି। ତାଙ୍କର ଦୀପ୍ତି, ତାଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ବୀର୍ଯ୍ୟ, ଯଶ, ସୌଭାଗ୍ୟ, ଜ୍ଞାନ, ବୈରାଗ୍ୟ ଏସବୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୋଇଛି। ଏତେ ଟିକେ ବି ମ୍ଳାନ ହୋଇନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଆଗାମୀ ବହୁ ଯୁଗ ଧରି ତାଙ୍କର ଏହି ଦୀପ୍ତି ଅମ୍ଳାନ ହୋଇ ରହିବ। ତ ଏହି ଭାବରେ ଆମେ ଖୁବ୍ ସହଜ ଭାବରେ ଜାଣିଲେ ଆଉ ସାଧା ସିଧା କଥାରେ କହିପାରିବା ଯେ ହଁ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଭଗବତ୍ତାର ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଆଉ ସେତେବେଳର ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଅବଲୋକନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ମାନି ନେଇଥିଲେ। ପରିଶେଷରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା କି ଆପଣ କ'ଣ ଭଗବାନ? ସେତେବେଳେ ସେ ଯାହା କହିଥିଲେ ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ମୁଁ ତ ତାହା ବୁଝିପାରେନି। ମୋର ତ ମନେ ହୁଏ ମୁଁ ଶିବ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅନୁକୂଳ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ। ତେବେ ହଁ, ବିୟଣ୍ଡ ମାଇସେଲ୍ଫ ଆଉ କେଉଁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି କି ନା ତାହା ମୁଁ ବୁଝିପାରେ ନା, ଅନୁଭବ କରିପାରେ ନା। ସେଇ ଅର୍ଥରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଭଗବାନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତ କହିପାରନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେଥିରେ ତୁମର ମୁଣ୍ଡ ଖେଳେଇବାର ନାହିଁ। ତୁମେ ତ ଅଛ ଏବଂ ତୁମର ଚାରିପାଖରେ ରହିଛି ତୁମର ବିଶାଳ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ। ଏଇ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକରୁ ଜୀବନୀୟ ରସ ଆହରଣ କରି ତୁମେ ବଞ୍ଚିଅଛ। ତାହେଲେ ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ତୁମର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକକୁ ତୁମର ସମସ୍ତ ଯାହା କିଛି ଦେଇ ପରିପୂରଣ କରିବା। କାରଣ ତୁମର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଯଦି ତୁମ ଦ୍ୱାରା ପରିପୂରିତ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ତୁମେ ଆଉ ତୁମର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ କେହି ବି ଜୀବନୀୟ ରସ ପାଇବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଭଗବାନ କି ନୁହନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଏତେ ତର୍ଜମା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ଜୀବନରେ ପାଇଛେ, ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛେ, ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଆମର ଜୀବନର ପୁନର୍ବିନ୍ୟାସ ଘଟୁଛି। ଆମର ଚକ୍ଷୁରୁ ଅଜ୍ଞାନତାର ପଥ ସରିଯାଇଛି,
क्रमे क्रमे आमे जीवनटाकू उपलब्धि करि परिछे आउ तांकु अनुसरण करी आमे विवर्तन पथरे आगे जाइछे। आमर अज्ञात सारे आमे अग्रगतिर पथरे प्रगतिर पथरे समृद्धिर पथरे आगे जाइछे। तेणु से जहा किछि कहिसंती अनुरागर सहित से सबु परिपालन करि चलिले आमे जीवन रे समृद्ध हेबा। आजिर आलोचनाटिकु एठी रखुछि। शेषरे समस्तंकर पंच महाविध जीवनर मंगल कामना करी रहुछि। जय गुरु।